नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। 5 अगस्त को पूरे विश्व के हिंदू समुदाय के लिए बनेगा अहम दिन। श्री रामचंद्र की पवित्र जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का आनुष्ठानिक तौर पर प्रधानमंत्री करेंगे शिलान्यास। करीमगंज जिले के पूर्त विभाग के राजमार्गों के निर्माण के मांग पर विधायक कमलाकर देवपुर का पूर्त विभाग के कार्यालय के सामने किया विक्षोभ प्रदर्शन। विभागीय कार्यकर्ताओं से किया बातचीत। कृषक मुक्ति संग्राम समिति व छात्र मुक्ति संग्राम समिति के कार्यकर्ताओं को दुख से कृषक नेता अखिल गोगोई के रिहाई के मांग के साथ साथ का विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने के मांग पर विभिन्न क्षेत्रों में किया गया सड़क अवरोध। लखीमपुर के पहलापुर क्षेत्र में राजमार्ग निर्माण के नाम पर शिव मंदिर तोड़े जाने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सिंचाई खाड़ी क्षेत्र में जलाया कुछ पुतला। सरकार पर लग रही है कई आरोप। असम त्रिपुरा 8 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के संस्कार के मांग पर आजमगंज क्षेत्र में धरना विक्षोभ कार्यक्रम के दौरान गैर जिम्मेदार तौर पर एक युवक की गिरफ्तारी को लेकर पथारगंज थाने में किया गया घेराव और आयोजित हुआ विक्षोभ कार्यक्रम। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। 5 अगस्त विश्व के हिंदू समुदाय के लोगों के लिए एक अहम दिवस है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आने वाले 5 अगस्त को प्रभु श्री रामचंद्र की पवित्र जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का आनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनुष्ठानिक तौर पर इस मंदिर निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में संत के साथ साथ संघ परिवार के कार्यकर्तागण भी मौजूद रहेंगे। इस गतिविधि को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों के बीच तथा कई हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। 30 साल पहले विश्व हिंदू परिषद के प्रस्तावित राम मंदिर के इस कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं। मंदिर की उच्चता 161 फुट किया जाएगा, जिसमें 5 गंबुज मौजूद रहेगा। लगभग मंदिर के दैर्घ्य 268 फीट तथा चौड़ा 140 फीट होने की बात कही गई है, जिसके क्षेत्र में 318 कुल स्तंभ बनाया जाएगा। आज के আমরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত বলতে মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, বরাকভ্যালি এবং ডিমা হাসাও এটার পক্ষ থেকে আমরা আজকে এখানে এই আমাদের বরাকভ্যালিতে প্রজ্বলন করে আমাদের বাড়ি পাড়া আমরা যেভাবে সাজিয়ে তুলি এইভাবে ওই দিন যেন আমরা প্রতিটি বাড়িতে আমাদের ভারতবর্ষে এবং প্রতিটি বাড়িতে আমরা যেন গ্রামে গঞ্জে শহরে আমরা যেন এইভাবে ওই দিন ইয়ে করতে পারি। करीमगंज जिले के विभिन्न क्षेत्र में पूर्त विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण तथा संस्कार के मांग पर पिछले कई वर्षों से आंदोलन लोग करते आ रहे हैं, लेकिन पूर्त विभाग इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। सुतार गांधी से लेकर कई क्षेत्र में सहनशील हालात बन जाने के बाद भी पूर्त विभाग कोई अहम कदम न उठाए जाने पर कमलाकर देवपुर ने अपने दूसरे सदस्यों को लेकर धरना व विक्षोभ कार्यसूची में शामिल हुए और पूर्त विभाग के कार्रवाई अभियंता व दूसरे कार्यकर्ताओं से संदर्भ में बातचीत किया। हालांकि इस क्षेत्र में कई रहस्यजनक गतिविधि सामने उभर कर आए हुए हैं। টেনশনটো হ'ল টেন্ডাৰে হ'ল আজি বিট খুলিছে আমাৰ ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছে বিদ্যাৰ অফিচত ফাইনেন্সিয়েল বিটটো আজি খুলিছে এমাহৰ ভিতৰত মগদাই যদি হৈ যায় কাম শুরু কৰি আমাকে এখানে বুঝিয়ে লাভ নেই হৈ যায় আমি তারপরে নাজা হচ্ছে কিন্তু কাম তো কালের পর স্টার্ট হবো লাগবে উনি মেটেল করা বা কী করে আমার সঙ্গে মানুষ চলিব লাগবে যদি কলেক্টর পাবো জি পায় কাম তো কালে স্টার্ট করবো না নহলে আমি নাযাওঁ কিন্তু অফিসে কাম করে নাই কাটিতে কাম করতে তেলে এইটো স্যার ওয়ার্কার হব আপনি ওয়ার্কার কি করে বুঝি করে আপনার সব পারে আমাদের কাজ শুরু করতে হবে কালকে থেকে আমাদের কাজ শুরু করতে হবে সক্ষম হয়। তাই আজকে আমরা দাবি জানিয়েছি কালকে থেকে আমাদের কাজ চাই, আমাদের রিপেয়ারিং এর কাজ চাই। আমাদের মা বোনরা রাস্তা থেকে চলাফেরা করতে পারছে না। আমাদের করিমগঞ্জের বিশেষ করে শহর গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষের রাস্তা আসা যাওয়ার রাস্তা হচ্ছে গিয়ে এই জায়গাটা। আমরা যদি গ্রাম থেকে বাজারে আসি এই রাস্তা দিয়ে আসতে হয়, আমাদের লাইফ সেটা।
कृषक नेता अखिल गोगोई की मुक्ति की मांग पर तथा CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट रद्द किए जाने के मांग पर कृषक मुक्ति संग्राम समिति व छात्र मुक्ति संग्राम समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा कई क्षेत्रों में मानव श्रृंखल कार्यक्रम आयोजित कर प्रतिवाद कार्यसूची पालन किया गया। इस अवसर पर असम राज्य के साथ संगति रखते हुए हाइलाकांदी जिले के किसनाई क्षेत्र के 154 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के समक्ष कृषक मुक्ति संग्राम समिति तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने इस दिन धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन कर नागरिकत्व संशोधनी कानून को रद्द किए जाने का मांग रखा। साथ ही अखिल गोगोई के जल्द से जल्द मुक्त किए जाने के मांग पर नारेबाजी भी किया। तो সাংবাদিক বন্ধুগণ, আজকে আমরা ছাত্রমুক্তি সংগ্রাম সমিতি কমিটির পক্ষ থেকে একটা মানব শৃঙ্খল কার্যসূচির আয়োজন করেছি। অবিলম্বে অখিল গগৈ মুক্তির দাবিতে আমরা আজকে মানব শৃঙ্খল কার্যসূচি করতে বাধ্য হয়েছি। আজকে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করছি। অনতিবিলম্বে যদি অখিল গগৈকে মুক্তি কোনো শর্তবিহীনভাবে যদি অখিল গগৈকে মুক্তি না দেওয়া হয়, আগামীতে আরও বৃহত্তরভাবে গণ আন্দোলন করতে আমরা বাধ্য হব। এটাই আমি মিডিয়া বন্ধুদের কাছে আমার হুঁশিয়ারি দিতে চাই ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে। कचरा जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र के पहलापोल क्षेत्र में 4 भगवान शिव के मंदिर तोड़े जाने के विरोध में आवासीय क्षेत्र के लोग नाराजगी का माहौल जहां व्यक्त कर रहे हैं, तो इसी दौरान हिंदू संगति के कार्यकर्ताओं ने सिलचर के रांगीरखाड़ी पॉइंट क्षेत्र में प्रशासन के कुछ पुतला जलाकर क्षोभ व्यक्त किया। उनका कहना था कि एक तरफ जहां सावन महीना चल रहा है, तो इसी दौरान भगवान शिव के 4 मंदिर राजमार्ग निर्माण के नाम पर तोड़े जाने पर भक्त प्राण लोगों के आत्मा बल पर ठेस पहुंचा है और ऐसे क्षेत्र से जल्द परे रहने के साथ साथ सड़क निर्माण कार्य पीछे किए जाने का भी कार्यकर्ताओं ने मांग रखा। এই সকল রাস্তা ঠিক করার জন্য তো কেউ আসেন না, আর সেখানে গিয়ে 4টা মন্দিরকে এইভাবে ক্ষয়ক্ষতি করে রাস্তা বানানোর অজুহাতে তার উপর কোনো ধরনের শ্রাবণ মাসের মধ্যে একটা হয়েছে নেক্সট যেটা আন্দোলন হলো পুরা শিলচর বরাকর মাটিতে আগুন জ্বলবো। এই যদি আমরা দাবিগুলো মানা হয় না, তে আমরা নেক্সটে বৃহত্তরভাবে আন্দোলন করবো, এমনভাবে আন্দোলন করবো পুরা একদম শিলচরের মাটি আগুন জ্বলতো। करीमगंज जिले के आसिंगगंज इलाके में असम त्रिपुरा सहयोगी 8 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण तथा संस्कार के मांग पर छात्र संगठन आमसा के कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन किए जाने के दौरान आमसा के दक्षिण करीमगंज ब्लॉक सभापति बहारुद्दीन नाम के एक छात्र को गिरफ्तार किए जाने के मांग पर तथा उसके खिलाफ इस संदर्भ में FIR दर्ज किए जाने के विरोध में आवासीय क्षेत्र के लोगों ने थाने का घेराव किया। पत्थरगंती थाने में घेराव कार्यक्रम को संपन्न करते हुए छात्र मुक्ति तथा आमसा कार्यकर्ताओं ने इस दिन कई दफा मांगों को लेकर ओसी के साथ बातचीत किया। जल्द से जल्द आरोपी बहारुद्दीन के नाम पर फर्जी मामला वापस लिए जाने के साथ साथ उन्हें रिहा किए जाने के लिए भी मांग रखा गया। इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन के साथ काफी देर तक बातचीत के दौरान छात्र संगठन कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में वो लोग बृहत्तर आंदोलन गठन करेंगे। জুলাই আমরা সারা আসাম মাদ্রাসা ছাত্র সংস্থা আমসার পক্ষ থেকে আসিমগঞ্জে সড়ক রাস্তা সংস্কারের দাবিতে একটা বিরাট সড়ক অবরোধ কার্যসূচি পালন করেছিলাম। এই অবরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের আমরা ব্যর্থতাগুলো আমরা উপস্থাপন করেছিলাম, যার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কার্যসূচি হাতে নিতে প্রস্তুত হব। এখানে আমার করিমগঞ্জ জেলা আমসার সভাপতি আছেন, উনি আপনাদের সম্মুখে কিছু বলবেন। লাস্ট কথা এটাই, তোমার আমি হালাতেও বলছি, তুমি এটা বেল দিতে করতেন, বেল দিয়ে না বেল দিতে না, এটা ঠিক আছে। তোমার আরো যদি কিছু থাকে ফার্দার আর কিছু আমরা দাবি আমার তোমার দাবি আমি আমার তোমার দাবি দিনে মানতে পারতাম না। তোমার দাবির মতো থানা চলতো না, থানা যেটা আইন মতো চলতো, আইন খবর লাগবে সবার নিশ্চয় ব্যাপার। তুমি তার কাছে আমরা অ্যারেস্টের মধ্যে
তারা অ্যারেস্ট করে দিব তখন হইবে তোমার এই জানার অধিকার আছে তারে যে কেসে অ্যারেস্ট করাইবো তারে सोनाई की विधायक तथा असम विधानसभा के उपाध्यक्ष आमिनुल हक लश्कर को एकाएक कोविड-19 के प्रकोप में आ जाने से इलाके के लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है। बहरहाल चिकित्सा महाविद्यालय में उनका इलाज सूचना के अनुसार चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्तागण कड़े निगरानी के चलते उनके इलाज में जुटे हुए हैं। बहरहाल एकाएक नेता मंत्रियों को कोविड की वायरस की संक्रमण होने पर लोगों में काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार अब तक 28 जुलाई को कोरोना संक्रमण में कछा जिले में कुल लगभग 38 मरीज शिनाख्तकरण किए गए हैं और जिनका इलाज चल रहा है। बहरहाल इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए शाम 4 बजे विस्तारित तथ्य उजागर किए। এখন পর্যন্ত 2 স্লটের রেজাল্ট পাওয়া গেছে, এর মধ্যে 35 জন পজিটিভ পাওয়া গেছে। তাছাড়াও আরও কিছু র্যাপিড অ্যান্টিজেনে পজিটিভ পাওয়া গেছে, প্রায় 8-10 জন হবে। সঠিক সংখ্যাটা এখনও পৌঁছায়নি। এখন যে টালিটা বলছি আমি, সেই সংখ্যাটা যেবেলা বেড়ে যাবে, কারণ 3rd স্লট 4th স্লটের রেজাল্ট আসা এখনও বাকি, অ্যান্টিজেনেরও অনেকগুলো রেজাল্ট আসা বাকি। এর মধ্যে আমাদের মাননীয় আসাম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক সাহেব, উনিও পজিটিভ পাওয়া গেছেন। ওনার বাড়িতে উনি কিছুটা অসুস্থ ছিলেন, তো ওনার বাড়িতে আমরা একটা টিম পাঠাই র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করার জন্য। র্যাপিড অ্যান্টিজেনে উনি পজিটিভ পাওয়া যান। ওনার দেহরক্ষী বা ড্রাইভার একজন কেউ পজিটিভ আছেন, তো ওনাকে শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। আমাদের একজন বরখলা পিএসসির একজন ডাক্তারও পজিটিভ পাওয়া গেছেন, নামটা আমি উল্লেখ করছি না। তাছাড়া কিছু মানুষের ফেসবুকে সিম্পেথি পাওয়ার জন্য ফেসবুক লাইভ না করে অসুবিধা থাকতে পারে, সরাসরি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবো। আমরা প্রচুর লোককে এরকম সাহায্য করেছি, একা ফ্ল্যাটে আছেন, বাড়িতে রেশন পাঠিয়ে দিয়েছি, ওষুধপত্রের দরকার। ধন্বন্তরী স্কিমে আমরা একদম অনেক জায়গায় যেখানে মানে যাওয়ার সম্ভব না, আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা গিয়ে ওষুধপত্র দিয়েছে। ইভেন আমরা গুয়াহাটি থেকেও কারো ওষুধ দরকার, ওষুধ দিয়েছি, জীবনদায়ী ওষুধ গুয়াহাটি থেকে আনিয়ে দিয়েছি। তো এই ক্ষেত্রে মনে হয় না এই फेसबुक लाइव বা সেরকম কোনো কিছুর দরকার আছে। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ज्ञानदीप जूनियर कॉलेज, सेकंड लिंक रोड, एसएमसी रोड, मेहरपुर, শিলচর। ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর এক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক এবং কলেজ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এসটি, এসসি, ওবিসি এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। গরিব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে ইনস্টলমেন্ট ফ্যাসিলিটি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত সিসি মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 86382751 এবং 9954743556 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ, সেকেন্ড লিংক রোড, এসএমসি রোড, মেহেরপুর, শিলচর। গুরুকুল জুনিয়র কলেজ, অপোজিট দাস কলোনি, এনএস এভিনিউ, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর। আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয় উন্নত মানের শিক্ষার পরিবেশ, রেগুলার ক্লাস এবং নোটস দেওয়া হয়, সাথে সাথে উইকলি টেস্টের মাধ্যমে প্রতিজন ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা যাচাই করা হয়। আমরা প্রদান করি উন্নত মানের ক্লাসরুম, যা সিসিটিভি ক্যামেরার পর্যবেক্ষণের অধীনে, উন্নত মানের লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। এইচএসএলসিতে পাশ করা প্রথম বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তি দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে মাধ্যমিকে যারা 50% নম্বর অর্জন করছেন সেসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফিসের ক্ষেত্রে 50% কম করে নেওয়া হচ্ছে। মান্থলি কোনো ফিস নেই। প্রসপেক্টাস বর্তমানে কলেজেই পাওয়া যাচ্ছে। সকাল 10টা থেকে দুপুর 2:30 পর্যন্ত প্রসপেক্টাস দেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 8011292344, 81360, 81153, 87530, 48881।
ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। মাত্র 6 বছরের মধ্যেই শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়া ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি। শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি বিএ এবং বিকম স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmgadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, শিলচর 3। মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807। National Institute Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairunesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairunesa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों का अगले चरण। कछार के जिला उपायुक्त ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए जानकारी दिया है कि विभिन्न क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रकोप में मारे गए मरीजों के शरीर पर कोई भी कोविड के वायरस संक्रमण नहीं होता है। स्वास्थ्य विभाग की सूचना के आधार पर इस बात की जानकारी उन्होंने दिया। साथ ही इस क्षेत्र में लोगों को जागरूक रहने के लिए भी उन्होंने अपील किया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले दिनों कोविड-19 के मरीज मारे जाने के बाद जिस तरीके से कड़ी कार्रवाई की गई, अंतिम संस्कार कार्य में सामाजिक क्षेत्र के लोग जहां जुटते नहीं देखे गए, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? करने से फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें मैक्सिमम डाउट्स यही रहेंगे कि इस एरिया में होगा तो हमको स्प्रेड होगा, तो नीचे से शायद वायरस फिर से स्प्रेड होगा। तो ये सब क्वेश्चन आंसर करने के लिए हमारे डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे। So I would first ask the principal staff to say a few words on testing, and then you can also speak on आपके hospital में जैसे measures are being taken, and then we will hear from you. कृषक मुक्ति संग्राम समिति व दूसरे निजी कई संगठन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के चिरागी बाजार क्षेत्र में मानव श्रृंखल कार्यक्रम आयोजित कर धरना विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। छात्र नेता तथा श्रमिक नेता अखिल गोगोई की मुक्ति की मांग पर तथा का विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे जाने के उद्देश्य को सामने रख यह मानव श्रृंखल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। इंकलाब जिंदाबाद 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 वकील को गैर मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए वकील को गैर मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए वकील को गैर मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए असम सरकार हाय 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 असम सरकार हाय 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 सुरेंद्र सनवाल हाय 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 सुरेंद्र सनवाल हाय 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 असम सरकार हाय 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 हेमंत विश्व शर्मा हाय 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 वकील को गैर मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए वकील को गैर मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए वकील को गैर मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए का আমরা মানবো না মানবো না মানবো না का আমরা মানবো না মানবো না মানবো না ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি জিন্দাবাদ 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 কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি জিন্দাবাদ 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 মুক্তি সংগ্রাম সমিতি জিন্দাবাদ 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 কৃষক নেতা অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে দিতে হবে দিতে হবে উভয়কে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে দিতে হবে দিতে হবে তাহলে আন্দোলন চলছে চলবে চলছে চলবে চলবে চলছে চলবে অখিল গগৈ জিন্দাবাদ 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 অখিল গগৈ জিন্দাবাদ 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 আসাম সরকার হায় 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 হিন্দু হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার এই আইনত সত্তর বাতিল করতে হবে
এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে আমাদের কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির আগেও যেভাবে আন্দোলন ছিল, কোভিড-19 পর ধারাবাহিক এই আন্দোলন চলছে এবং আগামীতেও চলবে। लॉकडाउन के साथ साथ कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जहां लोग बेकार व बेबस दिखाई दे रहे हैं, तो इसी दौरान कई क्षेत्र में महिलाएं स्वनिर्भर व आत्मनिर्भर होते हुए अपने परिवार प्रतिपालन कर रहे हैं। माधुरी गुप्ता फैशन डिजाइनर तथा दूसरे कई निजी संगठन कार्यकर्ताओं ने कई क्षेत्र में कई महिलाएं कार्य कर रही हैं। अब कर इन दिनों पुरुष कार्यकर्ता तो दूर, महिलाएं घर बैठे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने परिवार को संभालने में जुटे हुए हैं। माधुरी गुप्ता ने कुछ नए फैशन डिजाइनिंग कार्यक्रम के चलते कई नए पोशाकों का इन दिनों उजागर किए हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम भी फैल रहा है। हालांकि रोजी रोजगार के चलते जहां महिलाएं घर बैठे लाभान्वित हो रही हैं, तो इसी दौरान कुछ महिलाएं कई क्षेत्र में कार्य संपादित कर अपने परिवार के प्रतिपालन में कामयाब हो रहे हैं। ऐसे कार्रवाई में माधुरी गुप्ता जैसे व्यक्तित्व महिलाओं की सहयोगिता में दिन रात एक कर लगे हुए हैं। बहरहाल इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कई और पहलुओं को लेकर उनके कई उत्पादकों के बारे में हमने काफी तथ्य उजागर किए हैं। Walking alone through the heated sun rocks, miles away from flood of crowd, yet trying to steal some colors from the rays of day, where happiness is all around, satisfaction is all around, pleasure is all around. Hello everyone, I'm Christina Roy. Hello everyone, I'm Ananka Sharma. Very happy to see myself in this beautiful designer costume. Actually, she is Madhuri Gupta from Silchar. আৰু তেওঁ আজি তেওঁৰ কাৰণে আমি শ্বুট কৰিছোঁ আৰু তেওঁ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া নিজৰ লেহেংগাৰ লগত একদম মাস্ক বনাইছে, যিহেতু পিন্ধি বহুত ভাল লাগিছে। খুব আপোনালোকেও ভাল পাব। আৰু আনন্দিতাই কিবা ক'ব? খুব কমফৰ্টেবল হয় আৰু এইটো আমাৰ মানে কি কয় বেচিকেলি আমাৰ পাৰ্টি ৱেৰৰ কাৰণে বনাইছে, লেহেংগা প্লাছ আপোনাৰ মাস্ক, খুব ধুনীয়া এইটো। আৰু যিহেতু কোভিডক লৈ আমি এতিয়া চলিব লাগিব, চ' আমাৰ ওচৰতে একো উপায় নাই, চ' আমি নিজকে ধুনীয়া ধুনীয়া মাস্ক পিন্ধি চকুৰে হাঁহি আৰু চকুৰে চব নিজৰ ফিলিংছবোৰ এক্সপ্ৰেছ কৰি তেনেকৈ চলিব লাগিব। থেংক ইউ। बोरकोला विधानसभा केंद्र के विजयपुर पुटीचोड़ा गांव के रफीजुल इस्लाम नाम के एक व्यक्ति के घर में कुछ दुष्कृतिकारियों द्वारा एकाएक घुस जाने पर इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। सूत्र के अनुसार इसी गांव के मैनुल हक बड़लस्कर तथा फैजुल हक बड़लस्कर के पास से कुछ जमीन उन्होंने खरीदा था। इसी दौरान साक्षी के तौर पर आइनुल हक बड़लस्कर इसमें मौजूद थे और इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि 12 क्षेत्र के इस स्लैब से बनाए गए नए बिल्डिंग में कुछ दुष्कृतिकारी घुसकर उसे कब्जा किए जाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। बहरहाल कुछ आरोपी कालामुद्दीन लश्कर, सिद्दीक अली मजुमदार, आइनुल हक, मैनुल हक व दूसरे कई कार्यकर्ता मिलकर रफीजुल की पत्नी मीनारा बेगम को तनाव में डाल रहे हैं और इसके चलते मीनारा बेगम ने थाने में FIR दर्ज किया है। पुलिस मामले की छानबीन में तो जुटी हुई है, लेकिन देखना यह है कि इस मुद्दे का असली कहानी क्या है और अदालत किस क्षेत्र में इस गतिविधि को अंजाम देने में कामयाब होती है। अपनी परेशानियों के बारे में इस दिन मीनारा बेगम व उनके दूसरे परिवार सदस्यों ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। भैया जनरल हराम नागा 24 रात को मेरा घर में जो क्रिमिनल घुसा है अभी तक बैठा हुआ है और कोई पुलिस भी नहीं निकला। और कल मेरा घर में जो मैंने बेम्बू लगा हुआ है वही अगर सब कुछ रहते हुए मैं घर बनाया, बिना दलील का मैं यहाँ घर बना के बिल्डिंग बना के नहीं बैठा है। तो वो लोग का ज़मीन है तो वो लोग इतना साल कहाँ पे था? मेरा पास बिना दलील होते हुए मैं क्या घर बना के बैठेगा? मैं नागा बेटी, मेरा भी दलील है, देखिए आप लोग। করে বলে মধ্যখানে কে বাগানোর একটা আমার কিনছে মাটি, আমার হইল মেয়াদি ফাট্টার মাটি, বাগানোর জমিন বলে কে বিশ্বনাথ নাকে একজন বাগানী মানুষের জমিন কিনছে আজকে 1 মাস আগে, আর আমার আজকে 10 বছর। এটা কি জাত কি জবরদখল পড়লো এটা আমি জানি। कर्मी जिले के बदरपुर बुंदासिल गांव पंचायत के अधीन ग्रामीण विकास के सरकारी परियोजनाओं के वास्तवायन में लापरवाही बरतने के साथ साथ घोटाले किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में आवासीय क्षेत्र के लोगों ने करीमगंज जिला उपायुक्त को संदर्भ में एक स्मारक लिपि प्रदान किया है। दिघिरपाड़ क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सरकारी परियोजनाओं के आधार पर करोड़ रुपए का गबन किया गया है। दिघिरपाड़ मस्जिद, सड़क निर्माण, कालभाट के निर्माण तथा दूसरे कई कार्यक्रम में गैर जिम्मेदाराना तौर पर फर्जी बिल दिखाकर पैसे वसूली तो कर लिए गए हैं, राजमार्ग निर्माण ही नहीं किए गए। पंचायत संस्था 4 वार्ड में
कमेटी गठन कर इस संदर्भ में इन कार्यों को अंजाम देने में पूरी तरह लापरवाही बरते हुए हैं। बहरहाल इस परेशानी के बारे में आवासीय क्षेत्र के लोगों ने विस्तारित खुलासा भी किए। আমরা পঞ্চায়েত সচিবের কাছে গিয়েছিলাম, উনি বলেছিলেন যে আমি 15 দিন এখানে এসেছি আর আপনাদের কাজ 7 মাস হয়েছে, এটা কোনো কেউ কাজ করেনি। তাই ওনাকে চেয়ারম্যান কি লিখিত দিয়েছেন এটা ডাইভার্ট করার জন্য। এখানে কি একটা ডিসপিউটেড এলাকা আছে, তাই জন্য আমরা ওনাকে বলছি এটা কীভাবে সমাধান করা যায়। উনি বলেছিলেন বিডিওর সাথে দেখা করার জন্য। তাই আমরা আজকেই ডিসি মহোদয়, বিডিও এবং সার্কুলার যাবো, দেখা করেছি আর আগামীতে দেখা করবো সার্কুলারের সাথে। 2 নম্বর কথা হলো কিছুদিন আগে এই পঞ্চায়েতের মুন্দাজি পঞ্চায়েতের অধীনে 1,35 লাখ টাকা এসেছে, কিন্তু আমাদের গ্রামে মাত্র 4,33,000 টাকা এসেছে। এই গ্রামে এখন উল্লেখ করতে চাই না যে আমরা আপনাদের মাধ্যমে এটা জানতাম চাই যে বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে বদরপুর বুন্দাশীল জিপির বিভিন্ন কাজ যেগুলো আসে সেগুলা কেমনে কিভাবে কি করা হয়, এটা একটা চক্রান্তশীলভাবে যেভাবে কাজগুলা করা হইতেছে সঠিক পদ্ধতিতে হয় নাই। কিন্তু আমার বক্তব্য এখানে আমার মুরব্বিয়ান এখানে আসেন, ওনারাও কিছু কইবেন। আমি আমার বক্তব্য থেকে এটাই করি যে समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। 5 अगस्त को पूरे विश्व के हिंदू समुदाय के लिए बनेगा अहम दिन। श्री रामचंद्र की पवित्र जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अनुष्ठानिक तौर पर प्रधानमंत्री करेंगे शिलान्यास। करीमगंज जिले के पूर्त विभाग के राजमार्गों के निर्माण के मांग पर विधायक कमलाकर देवपुर का पूर्त विभाग के कार्यालय के सामने किया विक्षोभ प्रदर्शन, विभागीय कार्यकर्ताओं से किया बातचीत। कृषक मुक्ति संग्राम समिति व छात्र मुक्ति संग्राम समिति के कार्यकर्ताओं को दुख से कृषक नेता अखिल गोगोई के रिहाई के मांग के साथ साथ का विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने के मांग पर विभिन्न क्षेत्रों में किया गया सड़क अवरोध। लखीपुर के पहलापुर क्षेत्र में राजमार्ग निर्माण के नाम पर शिव मंदिर तोड़े जाने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सिंचाई खाड़ी क्षेत्र में जलाया कुछ पुतला, सरकार पर लग रही है कई आरोप। असम त्रिपुरा 8 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के संस्कार के मांग पर आजमगंज क्षेत्र में धरना विक्षोभ कार्यक्रम के दौरान गैर जिम्मेदार तौर पर एक युवक की गिरफ्तारी को लेकर पथारगंज थाने में किया गया घेराव और आयोजित हुआ विक्षोभ कार्यक्रम। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।